टोका मो फोटो कहीं उठाऊ होला बड़ गिफ्ट अनबॉक्सिंग करवा ये आशीष स्वाइन देछंती कौनटे फोटो फोटो फोटोटे ये दूज फोटोटे भैया तेरे कौन मु आ किछि कइली जा तू गल कौन कहूँ कौन कौन किसी कहू न नाई आउ काली हमर रिसेप्शन थिला हमको बहुत गुडा गिफ्ट मिली ताकू एबे अनबॉक्सिंग करी देखैबा आउ दीटा बड़ बड़ गिफ्ट रही ताकू हम सबा शेष रे देखैबा ये ले मो नणंद ये ले हम आई ये ले हम सान खुडी सी ले हमर आई सी ले हम माई सेपटे दीटा रहले हमर दीबर माने दियर और आसी सांगो ये गिफ्ट हम घर आसी आपको अनबॉक्सिंग करवा आपको लिजा मो सांग विक्रम देखी दे एटा कार ना नहीं नेम नहीं तारा इतने कौन वाले चूड़ी बॉक्स टा बैंगल्स बॉक्स बैंगल बॉक्स चूड़ी चूड़ी सेट करो चली जाओ कौन रहा नहीं बाउल सेट तेरा कार नहीं तेरा कौन कप सेट तेरा कौन वाला कप प्लेट वाला एटा भाई कौन वाला एटा लव लेखा नहीं घरे टांगिया पे गोटे गिफ्ट ओहो बंसी जादवपुर कौन भल गिफ्ट बंसी जादवपुर गोटे घंटा वाला जादवपुर बंटी गोटे घंटा ये स्वस्तिक महापात्र स्वस्तिक संबाकुल चलो बंटीर बाहला घंटा एट गोटे बेंच रखना तो तने भी देख रखना ठीक बेटा नहीं था वास्तु सार महापुराण घंटाटा भल ना घंटाटा भल है कौन है घंटाटा भल है घंटाटा भल है ओहो ये जो एटा कहाँ मामाली लिटिल ये हूँ ये हूँ जापान सांग मामाली लिटिल के आइले फास्ट आइले गोटे बेले आइले फास्ट खोल बासु सार ये कौन भल बासु सार कौन भल महापुराण सार देइछन्ति महापुराण ये मामाली लिटिल ये बाहला घंटा मामाली लिटिल घंटा देइछन्ति और अंकुर नेम नहीं तो नेम नहीं कौन भल ये राधा कृष्ण राधा कृष्ण फोटो वाला ना डिक्की 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 बंटी आम बाहर बिक्की बंटी देते भल विश्वजित कुल्लू विश्वजित कुल्लू आम सांग विश्वजित कुल्लू कौन
ଏଥିରେ ଆଈ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାର କରୁଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ହାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆକୁ କିଏ ଦେଇଛି? ଯିଏ ଦେଇଛି ତା ନାଁ ଏପଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। କାହା ନାଁ ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ। ଏଇଟା କିଏ? ସ୍ୱସ୍ତିକ ଦେଇଛି ଏ ଫଟୋଟା। ଏ ଭଲଟା ଦେଇଛି। ଏପଟେ ନାଁ ନାହିଁ। ଦି ତିନିଟାରେ ନେମ୍ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଜିତ କୁଲ୍ଲୁ। କୁଲ୍ଲୁ ଦେଇଛି ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଭଲ ଦେଇଛି। ବର୍ଷା ଦେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ। ସେମିତି କହିଲନି। ବର୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କେତେଟା ରହିଲା? ୟାକୁ କିଏ ଦେଇଛି? ନା ନାହିଁ। ନା ୱାଚ୍ ଦେଇଛି, ଜଗନ ଦେଇଛି ୱାଚ୍। ଏଥିରେ ନାଁ ନାହିଁ। ହଁ ଏଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି। ଓହୋ, ନା ନାହିଁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ମାଇ କାହାର? ରଞ୍ଜିତ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁର। ଦରବା ରଞ୍ଜିତ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ନା ନାହିଁ, ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ହାଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଇଏ କ'ଣ ତମ ସାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା? ନାଇଁ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ। ଓହୋ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସେଟ୍। ପ୍ଲେଟ୍ ଇଏ କାହାର ଥିଲା ନା? ରଞ୍ଜିତ ରଞ୍ଜିତ କ୍ଲବ୍ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସେଟ୍ ଦେଇଛି। ସୁନୀଲ ଟେଣ୍ଟୋଇ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ। ହଁ, ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖା ଦି ତିନିଟା ନନା ନେଇ ଦେଇଛ ନନା। ଇଏ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ନନାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଣେଶ ଗିଫ୍ଟ। ଆଈ ଗୋଟେ ଖୋଲିଥିଲା, ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରିଥିଲେ। ସିଏ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଉଦୟ ଭାଇ ବାଲିକୁଦା ଉଦୟ ଭାଇ। ଦେଖିବା ସିଏ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫୁଲ ତଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ। ଫୁଲ ତଡ଼ା ସହିତ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେଇଛି କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସେଟ୍। ସୁନୀଲ ଦେଇଛି ଅନ୍ମସୁନ୍ଦର। ପୁରା କପଲ ଫଟୋ ଯୋଉଟା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜଏନ୍ କରିକି ଦେଇଛି। ଏଇ ଫଟୋଟା ଦେଖା। ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଛି? ଉଦୟ ଭାଇଙ୍କ ଯାହା ହଉ ଭଲ ଗିଫ୍ଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦୟ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦୟ ଭାଇ। ଆଉ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ରହିଲା? ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେଟିଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତଡ଼ା, ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍, ହଁ ପାଣି ବୋଟଲ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେଟିଲ୍। ହଁ, ଏ ଉଦୟ ଯେଉଁ ଆମର ସୁନୀଲ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ସୁନୀଲ ଦେଇଛି, ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ କରିକି ସୁନୀଲ ଦେଇଛି। ସବୁ ସରିଗଲା। ଏବେ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ଇଏ ଆଶିଷ ୱାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣଟେ? ଫଟୋଟେ ବାଗିଆ ଦେଉଛି। ଫଟୋଟେ ବାଗିଆ। ସେଥିରେ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଥିବ? ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ? ଫଟୋ ଥିବ, ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍। ଫଟୋ ସାନ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ? ମୁଁ ଦେଖିନି, ଦେଖିକିରି କହୁଛି କ'ଣ ଅଛି। ଏ ବାଇଡିଂ ବାଲା କିଛି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ବାହାରିଲା କ'ଣ? ଆଶିଷ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ବାହାରିଲା? ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋ। ଓହୋ।
हाँ बढ़िया फोटो। बढ़िया फोटो से फोटो केमती भल लगिला हाँ भल लगे बढ़िया फोटो। बढ़िया फोटो हाँ ओहो एटा एटा का सानो एटा का अश्विनी भाई एथरे कौन बाहर ओहो खाली जगन्नाथ फोटो सब अधिक बाहर जगन्नाथ फोटो एथरे कौन बाहर श्री जगन्नाथ फोटो बाहर बहुत सुंदर लगे बहुत सुंदर है से आई को देने हाँ सेटा मोर सांग देला संजीव देला फोटो फ्रेम संजू जेना देला आई को देना एपट आड़े ये आई को देने से पहले जगन्नाथ फोटो केमती है जगन्नाथ फोटो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है हाँ बढ़िया है। तुम मन मानी हाँ नाती नातुणी बहु जो है रिसेप्शन जो हाँ। गिफ्ट मिली तुम मन पसंद ना कौन नहीं ठाकुर फोटो सब मिलती भल पसंद है। भल पसंद है हाँ मो नाती नातुणी बोर फोटो गिफ्ट मिलती भल भल देखलु किए देइछंदी और कोठु देइछंदी कोन सब देइछंदी देखैलु आउ जहाँ अपडेट सब रहिबो डेली लाइफ रे हो कि जहाँ हो आमे आपन को अपडेट दबु नेक्स्ट वीडियो रे। आम वीडियो देखि देबारु बहुत बहुत धन्यवाद।